Dear friends, subscribe our channel and click the bell icon to get the latest study and job related videos. गुड मॉर्निंग ओडिशा मु प्रस्तुत होइछि आपण मान पाखरे किछि ताजा ताजा खबर नहीं। तो चलन देखिबा आजिर मुख्य खबर। राज्यसभा रे आगत हैला 124तम संविधान संशोधन। कांग्रेस बीजेडी जेडीयू टीडीएफ रो स्वागत। आगत हेबो मे 31 रु बजेट अधिवेशन। चीन रो नुआ राडर रखिबो पूरा भारत रे नजर। आलोक वर्मा दायित्व नेले सीबीआई निर्देशक भाबरे गतकाली संध्यारे डकाइले बैठक। आयकर विभागर राहुल सोनियाଙ୍କ उपरे 100 कोटी टंका आय न दर्शाइबार अभियोग। राज्य सरकार को अर्थ कमिशनर को प्रशंसा। सरकार आर्थिक परिचालन को स्वागत। आज बड़गढ़ धनुयात्रा मेंट पर मना कले नवीन। आरपीएफ एसआई परीक्षा स्थगित। खूब शीघ्र घोषणा हेब दिनांक। श्रीमंत्री संस्करण प्रक्रिया नियुक्ति हेले नुआ आमिकम क्यूरी। 124तम संविधान संशोधन बिल लोकसभा रे पारित होगा पर गतकाली राज्यसभा रे मध्य यह पारित हो जाइछि। यह फल सवर्ण वर्ग रे थिबा आर्थिक पछुआ व्यक्ति मानकु सरकारी चाकरी और शिक्षा क्षेत्र में 10% संरक्षण मिल पारिबो। लंबा समय धरी वितर्क हेबा परे सपक्ष रे 165 एवं विपक्ष रे 7टी भोट पड़थिला। यह सहित बिलटी को लोक कमिटी पाखक पठाइबा खारज हो जाइछि। राष्ट्रपति को मंजूरी मिलिबा परे यह नियम रे परिणत हो जिवो। संसदर बजेट अधिवेशन जनवरी 31 रु आरंभ होई फेब्रुआरी 13 तारिख जाय चलिबो। सेहीपरि मोदी सरकार साधारण निर्वाचन को जिबा पूर्वरु पुणी थरे बजेट उपस्थापना करिवे। यह पूर्ण बजेट बदल रे अंतरीण बजेट भावे उपस्थापित हेबो। फेब्रुआरी 1 रे केंद्र अर्थमंत्री अरुण जेटली जुग्म सदन रे एही भली अंतरीण बजेट रो उपस्थापना करिवे। लोकसभा निर्वाचन एप्रिल मे मास रे हेबाकू थिबा बेले एथर बजेट रे केंद्र सरकार क्षुद्र मध्यम और लघु उद्योग महिला उद्योग और चाषी मानकू फोकस रखी बजेट उपस्थापन करिवे बोली विभिन्न सूत्ररू जणा जाउछि। भारतर पड़ोशी देश चीन एक अत्याधुनिक सामुद्रिक राडर विकसित करथिबार जानिबाकू मिलिछि। एही राडर पूरा भारत उपरे नजर रखि परिबो। एही राडर बहु शक्तिशाली। एहा कोनोसी छोट अंचल नुह बरं समग्र भारतर कोण अनुकोण उपरे नजर रखि परिबो। चीन गणमाध्यम रे बुधवार दिन प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार घर विस्तार रे एही राडर विकसित करा जायछि। चीन रो नौसेना पई एही राडर को प्रस्तुत करा जायछि। एहा दक्षिण चीन सागर सह आखापाखी समुद्र उपरे नजर रखिबो। अत्याधुनिक ज्ञान कौशल रे निर्मित अन्य राडर तुलन रे एही राडर शत्रु पक्षर विमान बुड़ाजहाज एवं क्षेपणास्त्र संपर्क रे बहु आगरू सतर्क कराई देबो। गतकाली सीबीआई मुख्य दफ्तर रे पुणी थरे निर्देशक भाव में दायित्व नेले आलोक बर्मन। चलित 31 तारिख में श्री बर्मन कार्यकाल शेष हेबो। सीबीआई निर्देशक भाव 2 वर्ष नहीं कार्य करिवार नियम थिबा बेले राकेश आस्तान और आलोक बर्मन मध्य लांच नेबार आरोप प्रत्यारोप हेबा परे केंद्र सरकार 2 जन को चिट्ठी पठाई आस्तान स्थान रे ओडिशार कैडर आईपीएस एम नागेश्वर को दायित्व देइथिले। सरकारंकर एपरी कार्य को नहीं आलोक बर्मन सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ होइथिले। सुप्रीम कोर्ट सरकारंकर एपरी निष्पत्ति को नाकच करी श्री वर्मा तांग पदवी रे दायित्व नेबाकू निर्देश देइथिले। नेशनल हेराल्ड मामला रे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लागिला झटका। आयकर विभाग सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 1 कोटी टंकार टैक्स फांकिवार नोटिस पठाइछि। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी उपरे 100 कोटी टंकार टैक्स ठकेईर मामला दायर होइछि। एजेल सह संबंधित सोनिया और राहुल आयर पुनः मूल्यांकन परे आयकर विभाग एही नोटिस जारी करिछि। सेमान तांका आयर कोटी टंका कम देखाइथिबा एही आदेश रे कुहा जाइछि। आयकर विभाग अनुसार राहुल गांधी प्राय 155 कोटी टंका आय कम देखाइछन्ति। एही आय उक्त आयकर ठारू यथेष्ट अधिक बोली घोषणा करा जाइछि। राज्य सरकार को अर्थ कमिशनर को प्रशंसा। श्री नंदकिशोर सिंह और सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार को प्रशंसा करने सह विभिन्न क्षेत्र में विमर्श कर पदक्षेप नेबाई परामर्श देइछन्ति। सरकारंकर आर्थिक परिचालना प्राकृतिक विपर्यय मुकाबिलार प्रशंसा करिछन्ति।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ସେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କମିଶନର ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଜବାଜ ସମାପ୍ତ ଘଟିଛି। କଂସରାଜଙ୍କ ଦରବାର, ରଙ୍ଗମହଲ ସହ ନନ୍ଦ ଦରବାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର। ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାରିଗରମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ସବୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ପୌରାଣିକ ଚିତ୍ର। ହାଟପଦା ଠାରେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ପ୍ରାୟ 45 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଓ 100 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ତର ରାଜ ଦରବାର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମଣ୍ଡପରେ ନିର୍ମିତ ଦରବାରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଓ ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାୟ 80 ଫୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଉଭୟ ଭାଜପା ଓ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବ, କୌଣସି ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହାମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହି ମହାମେଣ୍ଟରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି ଢେର ଦିନ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତର ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ରେଳବାଇର ଆରପିଏଫ୍ ଏସ୍ଆଇ 2018 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2019 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଅସୁବିଧା, ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି। ପୂର୍ବତନ ସିଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ରଞ୍ଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଇନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଯାଇ ସେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ।